Hello everybody, hello grade 3. Today we'll study the math revision for grade 3 chapter 4. النهاردة ان شاء الله هناخد math revision chapter 4. ان شاء الله هنراجع كل الشابتر اللي احنا درسناه في حصة واحدة بإذن الله. حصة مهمة جدا هناخد فيها مجموعة من الاكسرسايزز المهمة جدا على كل الموضوعات اللي احنا درسناها في chapter 4. Choose which sentence is not included in the same fact family. طبعا احنا هنبدأ بآخر درس احنا درسناه اللي هو الفاكت فاميلي. Number 1 7 times 4 equals 28. تقدر تكمل 3 sentence الخاصة بالفاكت فاميلي هتلاقيها 4 times 7 equals 28. لو انت هتكتب a 2 division sentence هتقوله 28 divided by 4 is equal to 7. كمان عندنا 28 divided by 7 equals 4. مهمة جدا. طيب مين هنا اللي مش شبه الموضوع ده؟ لأن هو قالك is not included، يعني هيديك جملة مختلفة، يبقى 3 numbers هتلاقيهم مختلفين، أو لو لقيت واحد بس مختلف فيهم يبقى هو على طول مش ضمن الفاكت فاميلي بتاعتنا. طبعا 28 divided by 7 equals 4 كتبناها. 5 times 7 equals 35 على الرغم إن موجود فيه 7 عندك، بس الإجابة هتكون 5 times 7 equals 35 مش ضمن الفاكت فاميلي الخاصة بال 3 numbers يا مستر. 7 4 and 28 قلت لك لازم 3 numbers يتكرروا. Next 18 divided by 3 equals 6. هتلاقيهم نفس 3 numbers في الجملة الأولانية. 3 times 6 equals 18 برضو نفسهم 3 6 and 18، لكن الأخيرة عندك ال 9 مختلفة. 9 times 2 equals 18، ال 9 وال 2 كمان معاها. Number 3 42 divided by 7 equals 6. طبعا عندك 7 6 and 42. 7 6 and 42 مستر 35 and 6، يبقى هي دي المختلفة اللي مش ضمن الفاكت فاميلي. Complete the fact family. عندنا 5 9 and what mister. To find the missing number just multiply 5 times 9 equals what? Equals 45. خلاص تقدر تكتب الفاكت family الخاصة ب 3 numbers 5 9 and 45. Mr. 5 times 9 is equal to Mr. 45. هتبدل بس just switch the two numbers Mr. هنستنتج ان 9 times 5 equals 45. 45 divided by 5 is equal to Mr. 9. 45 divided by 9 is equal to 5. Next 36 and what. ممكن تختار اي حاجة على فكرة، لكن هنا يفضل انك تختار ال 5. 5 times 6 equals 30. ممكن تختار كمان، ممكن اقول لك كده 30 او 6 times what. لا هي بس هي ال 5، مش هتنفع اي حاجة تانية. لكن هنا ممكن تختار كذا حاجة، ممكن تختار ال 2 وممكن تختار ال 32 هنقولها حالا، لكن هنا بس مش عندي الا احتمال واحد بس اللي هو ال 5. يبقى 5 times 6 equals 30 مستر. 6 times 5 equals 30. 30 divided by 5 كلنا حافظين equals 6. 30 divided by 6 equals 5. Next 6 9 and 54. 6 times 9 54. So 6 times 9 equals 54. التانية 9 times 6 equals 54. 54 مستر divided by 6 is equal to 9. 54 divided by 9 equals 6. Next 8 4 ممكن تختار 2. ليه يا مستر؟ لأن 2 times 4 equals 8، لكن أنا هقولها 32 عشان تبقى سهل عليك. يبقى نقول له 8 times 4 equals 32. Just switch the two numbers 4 and 8, so we get 4 times 8 equals 32. Mr. 32 divided by 4 equals 8. 32 divided by 8 equals 4. Next 3 7 and 21. Mr. 3 times 7 is equal to 21. 7 times 3 equals 21. 21 divided by 3 equals 7. 21 divided by 7 equals 3. Next 5 10 and ممكن تختار 2. 2 times 5 equals 10، لكن لو اخترت 5 times 10 is equal to 50. So Mr. 5 times 10 is equal to 50. بعد كده 10 times 5 equals 50. ممكن نكتب division sentence. 50 divided by 5 is equal to 10. 50 divided by 10 is equal to 5. طبعا الموضوع سهل وبسيط. Next 2 times 5 equals 10. فرصة تراجع multiplication tables مهمة جدا. 2 times 5 is equal to 10. 5 times 2 is equal to 10 مستر، استخدمناها قبل كده.
Mr. 10 divided by 2 is equal to 5. 10 divided by 5 is equal to Mr. 2. 7 times 9 equals what؟ كلنا حافظين 63. 7 times 9 equals 63. 9 times 7 equals 63. 63 divided by 7 is equal to 9. 63 divided by 9 is equal to 7. Next exercise بيقول لي color and write the equivalent fraction. مستر احنا درسنا قبل كده ال equivalent fractions. انت هتلاحظ the first fraction is 3 over 4. طب هو عمل ايه؟ لو انت عديت دول يا مستر هتلاقيهم 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. في طريقة مهمة جدا، يبقى هكتب في الدينومينيتور هنا 8. طيب انا محتاج اجيب نمبر يا مستر هنا، الميسنج نمبر هنا ازاي؟ قلت لك تجيبه عن طريق المالتيبليكيشن او الديفيجن. انا هنا متاح ليا المالتيبليكيشن. 4 times what equals 8. 4 times 2. يبقى هنا يا مستر هقول له times 2. يبقى انت هتضرب الفراكشن 3 over 4 multiplying by 2 up and down. 3 times 2 equals مستر 6. يبقى عندي 6 over 8. كل اللي عليك انك هتظلل 6 كده، انت ظللت 4 مستر، بعد كده هتضيف عليهم 2، يبقى انت كده ظللت مستر 6. يبقى ال equivalent fraction ل 3 over 4 هو 6 over 8. مهمة جدا. next 1 half. طبعا 1 half is equivalent to مستر 2 quarters. طبعا دي انا كتبتها بسرعة ليه؟ لان احنا اخدنا درس اسمه equivalent fractions to 1 half. قلت لك اللي هي equivalent to 1 half هتلاقيها 2 over 4 مستر، خد بالك 3 over 6 4 over 8 تبقى حافظهم على طول. 5 over 10 كل دول يا مستر is equivalent to 1 half. وكمان قلت لك what's the relation between 5 and 10. قلت لك قبل كده تقول مستر 5 is half 10. So we can deduce that 5/10 is equivalent to 1 half. مهمة جدا. 4 over 6 خد بالك ان هو قل هنا يا مستر. قل كام؟ ركز هنا معايا. how many equal parts we have؟ we have 3 equal parts. يبقى 6 بقت 3، يبقى هو عمل divided by 2، يبقى فوق هتعمل divided by 2، يبقى 4 divided by 2 مستر is equal to 2. So we can deduce that 2/3 is equivalent to 4 over 6. خد بالك انك انت مفترض انك هتظلل هنا مستر 2 equal parts علشان تبين ان الفراكشن عندك 2/3. next exercise 4 over 8 طبعا is equivalent to 1 half. لسه كاتبينها حالا من شوية. يبقى 4 over 8 is equivalent to 1 half. next exercise ازاي نستخدم النمبر لاين في ال equivalent fractions. احنا درسناها بالتفصيل. هو بيقول لي هنا 3 over 4 is equivalent to what؟ خد بالك complete using number line. انا عندي 3 over 4 يبقى هنا انا هطلع 3 over 4 يبقى انا عندي 4 equal parts. يبقى 1 2 3 يبقى ادي يا مستر 3 over 4. يبقى اللي قصادها هنا، بس خد بالك هتشوف هنا جزء كام جزء؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى جزء يا مستر 8 equal parts. لو عديت هتقول له 0 over 8 1 over 8. انا مش هكتب، انا بعد بس 1 over 8 2 over 8 3 over 8 4 over 8 مستر 5 over 8 and 6 over 8. وفعلا يا مستر 3 over 4 is equivalent to 6 over 8. سهلة جدا. 2/3. طب فين ال 2/3 هنا مستر؟ 1/3 2/3 يبقى ده 2 over 3. طيب هتحاول تعد الأول تشوف هو جزء يا مستر ال distance between 0 and 1 how many equal parts؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى 0 over 6 1 over 6 2 over 6 مستر 3 over 6 4 over 6. سهلة جدا. يبقى هتكتب له هنا 4 over 6. next 5/6. يبقى هنا هتدور على 5/6 في الأول. 1 2 3 4 5 يبقى ده يا مستر 5 over 6 البوينت دي. طيب هتجزأها هتلاقيه جزأها يا مستر هنا ل 12 equal parts. هتعد 0 over 12 1 over 12 2 over 12 3 over 12 4 over 12 5 over 12 6 over 12 7 over 12 مستر 8 over 12 9 over 12. دي هتكون 10 over 12. يبقى انت لو كتبت هنا 12 just multiply 6 by 2 مستر we studied before. So to find the missing number just multiply 5 by 2 we get 10. So the equivalent fraction is 10 over 12.
بالنسبة للنمبر لاين مهم جدا في الايكويفالنت fractions، احنا شرحناها على كذا حصة. Next write the fact family for each of the following. طبعا 2 4 and 8. اول جملة عندي هيكون 2 times 4 is equal to Mr. 8. تاني جملة 4 times 2 is equal to 8. سهلة جدا. 8 divided by 2 is equal to 4 Mr. 8 divided by 4 is equal to 2. طبعا كلنا نعرف نكتب الفاكت فاميلي. Next 9 8 and 72. أول حاجة 9 times 8 equals 72. بعد كده just switch the two numbers. هتكون 8 times 9 is equal to Mr. 72. 72 divided by 8 is equal to 9. آخر حاجة عندي 72 divided by 9 Mr. is equal to 8. Next 4 6 and 24. ممكن أكتب 4 times 6 is equal to 24. وممكن كمان 6 times 4 is equal to 24. 24 divided by Mr. 6 is equal to Mr. 4. 24 آخر حاجة معانا divided by 4 is equal to 6. Next 7 times 6 is equal to 42. 42 Mr. is 6 times 7. 42 just switch the two numbers. خد بالك انك بتكتب 2 multiplication sentence و 2 division sentence. هنقول له هنا 42 divided by 6 is equal to 7. 42 divided by 7 is equal to Mr. 6. Next 7 8 and 56. Mr. First 7 times 8 is equal to 56. خد بالك 8 times 7 is equal to 56. 56 divided by Mr. 7 is equal to 8. 56 divided by 8 is equal to 7. طبعا كلنا حافظينها، معلش عذرا للسرعة. 8 times 4 equals 32. 8 times 4 is equal to 32. خلاص just switch the two numbers. 4 times 8 equals Mr. 32. 32 divided by 4 is equal to 8. 32 divided by 8 is equal to Mr. 4. Next exercise مهم جدا، بيقولي choose the correct answer. بيقولي 2/3 is equivalent to what fraction؟ 4 over 8 6 over 12 4 over 6. خد بالك بقى انك انت هنا ال 2/3 ده مستر هنسميه ال lowest term على فكرة. هتاخد بعد كده simplest form of a fraction. طيب انت هتلاحظ حاجة مهمة جدا، هتلاحظ what's the relation between 2 and 4. just multiply 2 by 2 equals 4. 3 by 2 equals 6. يبقى دي مش موجودة معانا خلاص، هي ظهرت ان هي 4 over 6 من اول fraction. يعني انت المفترض هتبدأ تجرب كل fraction لحد ما توصل لل correct Mr. fraction. 5 over 7 is equal to what number over 21؟ دي أسهل من اللي فوق. طب ليه؟ Mr. 7 and 21 keep your eye on the two corresponding numbers. احنا قلناها قبل كده. هتقول له 7 times 3 Mr. equals 21. خلاص to find the missing number just multiply 5 by 3. 5 times 3 equals what? equals 15. يبقى ال correct number عندك هيكون عندك 15. يبقى ال correct answer هتكون 15. 1 over 4 is equivalent to 7 over what؟ برضو دي سهلة Mr. 1 and 7 just multiply 1 by 7. So 4 times 7 is equal to 28. So the correct number is 28. 4 over 8 is equivalent to طبعا كلنا عارفين. What's the relation between 4 and 8؟ 4 is half 8. قلت لك تحفظ ال equivalent fractions to 1/2. درسناها درس لوحدها. يبقى is equal to 1/2. يبقى الأنسر عندك هتكون 1/2. Next exercise بيقولي look for a pattern. Complete the next 3 fractions and describe the pattern. طبعا هنا هو بيرجعك لموضوع الباترنز اللي احنا درسناه قبل كده. خد بالك ان احنا عندنا هنا النمبرز عبارة عن fractions. 1 over 4 2 over 8 3 over 12 4 over what 5 over what 6 over what. خد بالك ان النمبريتور عندك 1 2 3 4 5 6. طبعا لو قلت لك كمل هتقولي 7 8 9 and 10. 4 8 just Mr. add 4. يعني هنا تحت add 4. 8 plus 4 is equal to 12. طب انت جبتها ازاي؟ just subtract 12 minus 8 equals 4. 8 minus 4 equals Mr. 4. فبالتالي ان احنا عندنا هنا حاجة اسمها common difference. common difference عندك فين؟ عندك في denominator. just add 4 to 12 it will be 16. يبقى 4 over 16. add 4 it will be 5 over 20. add 4 it will be Mr. 24. so it will be 6 over 24.
next 2 over 3 4 over 6 6 over 9. انت هنا مفضل انك انت تبص على الدينومينيتور وبعدين تبص على النوميريتور. طبعا هنا ناقص في النوميريتور 3 6 9 just add مستر 3. 9 plus 3 12 12 plus 3 15 15 plus 3 18. طب تعالى بص فوق كده 2 plus 4 equals 2 plus 2 sorry equals 4 4 plus 2 equals 6 خلاص 6 plus 2 equals مستر 8 8 plus 2 equals 10 10 plus 2 equals 12 and so on. يبقى انت قدرت كده تكمل الباترن. طبعا الباترن بتركز على الدينومينيتور عشان هنا عندك ناقص الدينومينيتور وهنا كنا بنركز على النوميريتور. next exercise word problem. بيقول لي آدم placed مستر 30 toys equally in 5 boxes. يبقى خد بالك ال 30 دي يا مستر هتحطها في 5 boxes. يبقى دي معناها 30 divided by 5 is equal to مستر what is equal to 6. طب هو جايب لك البوكس ده ليه يا مستر؟ عشان انت هتجزأ ال 30 ل 5 equal parts or 5 groups. مهمة جدا. each groups contain مستر 6. يبقى هتقول له 1 2 3 4 5. يعني هو بيساعدك بالموديل. next a father distributed 24 leverage بسيعة. خد بالك كلمة distributed معناها انك هتعمل divided by among his 3 sons. يبقى هو عنده 3 أولاد. يبقى أنا هقول له مستر 24 divided by مستر 3. كل واحد هياخد كام؟ بيقول لي find the share of each son. يعني نصيب كل واحد. 24 divided by 3 equals 8. يبقى معناها إنك هتجزأ ال 24 دي ل 3 groups. each group مستر is 8. يبقى 8 8 8. يبقى كل واحد هياخد 8 leverage بسيعة. next find the missing factor in each fact family and write the 4 number sentence of the fact family. أنا طبعا هكتب على طول ال missing number. 7 times what equals 42. أخدناها في الفاكت family 7 times 6. يبقى تقدر تكتب الفاكت family بكل سهولة. هقول له 7 times 6 equals مستر 42. 6 times 7 is equal to 42. طبعا هتبدأ بال 42 عشان تكتب a division sentence. 42 divided by 6 is equal to 7. 42 divided by 7 is equal to 6. هتلاقيها سهلة جدا معاك. next what number times 8 equals 40. هتلاقيه 5. يبقى ممكن تكتب 5 times 8 is equal to مستر 40. 8 times 5 is equal to مستر 40. 40 divided by 5 is equal to 8. سهلة جدا. 40 divided by 8 is equal to مستر 5. next 18. 18 is 2 times 9. سهلة جدا. هتقول له 2 times 9 is equal to 18. بعد كده 9 times 2 is equal to 18. 18 divided by 2 is equal to 9. 18 divided by 9 is equal to 2. سهلة جدا. next exercise complete. 3 over 5 is equal to what over 25 is equal to 9 over what. انت هتركز على ال first fraction. 3 over 5 is equal to what over 25. هنا عايز يجيب equivalent fractions. 5 مستر and 25. keep your eye on the two corresponding numbers. 5 times what equals 25. 5 times 5. يبقى فوق هتعمل times 5 to find the missing number. يبقى ال missing number اللي عندي هيبقى 3 times 5 equals what equals 15. كذلك هتركز على 3 وال 9 قصاد بعض. 3 times what equals 9. 3 times 3. so to find the missing number just multiply 5 by 3 is equal to 15. يبقى ال missing number اللي عندك 15 and 15. سهلة جدا. next 1 half is equivalent to. اختار أي 2 fractions is equivalent to 1 half. قلت لك لازم تكون حافظهم على طول مباشرة. 1 half is equal to مستر 2 over 4 اللي هي 2 quarters is equal to 3 over 6. حد كتب 5 over 10 برضو صح مفيش مشكلة. 1 half is equal to 4 over what؟ جت اهي 4 over 8. 1 half is equal to 6 over 12. What's the relation between 6 and 12؟ قلت لك قبل كده 6 is half 12. اللي بعد كده سألك على number line. بيقول لي from the opposite number line. 3 over 4 is equivalent to. ما تقدرش تجيبها إلا لما تشوف الأول ال 2 number lines المرسومين عندك. دي يا مستر جزأها ل 4 equal parts. يبقى 0 over 4 مستر 1 over 4 2 over 4 3 over 4. يبقى الفراكشن هنا 3 over 4. طب هنا جزأها لكام equal parts؟ لو عديتهم هتلاقيهم 8. مستر 1 2 3 4 5 6 7 8.
يبقى 0 over 8 1 over 8 2 over 8 3 over 8 4 over 8 5 over 8 6 over 8 قصتها بالظبط. يبقى هتكتبها على طول equivalent to مستر 6 over 8. next choose the correct answer. 2 over 7 is equivalent to. خد بالك انك انت لو خدت 4 over 21 ال 2 بقت 4، يعني انا لو خدتها كده 2 over 7 وهنا 4 over 21 ال 2 بقت 4 يبقى just multiply by 2 يبقى ال 7 multiply by 2 المفروض ال 21 دي هتكون 14 يبقى الانسر عندك هتكون المفروض 4 over 14. يعني انت بتعمل تشيك للاولاني يطلع لك الاجابه اللي هي الثانيه. next 2 over 3 and 4 over 6 are طبعا equivalent fractions. مهمه جدا. طبعا الجمله دي الى حد ما ممكن ما تكونش عليك لان في كذا طريقه عشان تتاكد بالتو equivalent fractions. انت ما خدتش الا طريقه واحده بس. just ask yourself what is the relation between 2 and 4. 2 times 2 equals 4 يبقى 3 times 2 equals 6. لكن في طريقه تانية اللي هي الكروس برودكتس لسه ان شاء الله هتاخدها السنه الجايه. using the opposite model هو بيقول لي 1 half is equivalent to طبعا 2 quarters. the shaded is 2 parts مستر. how many equal parts مستر in all؟ هتلاقيه 2 over 4 يبقى الانسر عندك هتكون 2 over 4 اللي هي 2 quarters. 4 over 6 is equivalent to طبعا حفظنا 2 over 3. طب جات ازاي؟ ال 4 بقت 2 يبقى هو عمل divided by 2 يبقى تعمل divided by 2 تحت يبقى 6 divided by 2 equals مستر 3. خد بالك ان الاسئله دي مهمه جدا كلها موجوده عليك. next exercise بيقول لي نرمين has 18 eggs and she wants Mr. to put them equally in 3 plates. يبقى انت هتعمل 18 divided by 3 equals what؟ equals 6. يبقى ال 18 دي هتجزأها ل 3 groups. each group Mr. contains Mr. 6. يبقى الكوشنت عندك هتكون 6. next find the missing factor and write the 4 numbers sentence for the fact family. ما تنساش هو بيفكرك بالفاكت فاميلي هنا انك انت عندك 2 multiplication sentence و 2 division sentence. طبعا ال 8 is 4 times Mr. 2 يبقى اول حاجة هكتبها Mr. 4 times 2 is equal to 8. ممكن اقول 2 times 4 is equal to 8. next 8 divided by 2 is equal to Mr. 4. 8 divided by 4 is equal to Mr. 2. بكده يبقى احنا انتهينا من Math Revision Chapter 4. نلتقي على خير ان شاء الله في Chapter 5. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.